Plaisir. Louis-Dire, lecture apéritive. Lydia Georges, Les Mémorables. Curieusement, en cet instant, aucun de nous ne se souvenait du nom de la chanson. De nouveau, nous avions un trou de mémoire collectif. Jadis, nous l'avions tous connu, y compris Bob Peterson, qui n'avait jamais mis les pieds au Portugal, mais qui s'était bien vite aperçu de l'existence d'un certain thème country diffusé dans les programmes de musique du monde. Curioso, naquele momento nenhum de nós se lembrava do nome da canção. De novo estávamos esquecidos. Em tempos, tudo tínhamos sabido, incluído Bob Peterson, que nunca havia estado em Portugal. Mas bem cedo se apercebera da existência de certo tema country que era difundido nos programas da música do mundo. Dans les terres civilisées, qui donc ne l'avait pas remarqué? Qui donc n'avait pas entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, ces pas? Em terra de civilizados, que não se tinha apercebido, que não havia escutado, pelo menos uma só vez que fosse, aquelas passadas. Bob avait 15 ans en 1974, il vivait alors en Alabama, ne pensait qu'au baseball, et pourtant il avait prêté attention à la chanson portugaise, celle qui commençait par les pas d'un groupe d'hommes que les Américains imaginaient assaillis par des loups et vêtus de haillons, avançant enlacés, se dirigeant enfin avec un siècle de retard vers l'horreur sacrée de la production, de la sainte fraternité, de la liberté de vendre et d'acheter. Bob tinha 15 anos em 74. Vivia então no interior do Alabama, só a pensar em beisebol. E mesmo assim havia prestado atenção à canção portuguesa, aquele que se iniciava pelas passadas de uns homens, que os americanos imaginavam acosados por lobos e carregados de andrajos. A caminharem abraçados, partindo finalmente, como século de atraso, em direção à aurora sagrada da produção, da santa fraternidade, da liberdade, da vendas et das compras. Les bons citoyens américains tout émus, car, au levant, par-delà la mer, une bande d'Européens loqueteux comme ceux qui émigraient parfois en Californie, les mains vides, conquéraient le chemin qui allait les mener à la prospérité, parcourant leurs voies pénibles, chaussées de bottes cloutées. Le bruit de ses pas. Comment se faisait-il qu'elle, la jeune Portugaise qui se trouvait là, n'en connaissait pas le nom? Os bons cidadãos americanos emocionados, pois a sol nascente, lá do outro lado do mar, bando de europeus andrajosos, como aqueles que por vezes emigravam para a Califórnia. Como uma mão à frente, outra atrás, conquistava o caminho que os conduziria à prosperidade, fazendo o seu penoso percurso, calçados de duras botas cardadas. O som daquelas passadas, como é que ela, a rapariga portuguesa que ali estava, não o sabia. Évidemment que Bob Peterson n'avait pas l'obligation de se souvenir du nom de la chanson, mais la Portugaise qui faisait semblant de ne pas le connaître, elle, oui, avait ce devoir. Et de nouveau, le filleul se leva pour aller à l'étage du dessus. Claro que Robert Peterson não tinha o dever de se lembrar do nome da canção, mas a portuguesa que fingia não saber, sim, essa tinha. E de novo o afiliado se levantou para ir até ao piso de cima. Énervé, offensé. L'ex-ambassadeur, toutefois, comprenait mon amnésie, alors que Bob donnait des noms différents à la dite amnésie. A trick, une ruse pour ne pas parler de grossièreté. Un manque de courtoisie que de feindre l'ignorance. Enervado, ofendido, o antigo embaixador, porém, compreendia a minha amnésia, enquanto Bob dava nomes diferentes à minha amnésia. A trick, truque, mais que não fosse uma inconveniência. Feindre de ne pas se souvenir du nom des œillets, feindre de ne pas se souvenir du nom de la chanson. De marron, les yeux de Bob devenaient gris-noir. Que se passait-il entre nous, juste là, dans le salon du parrain? C'était simple, nous nous battions. Uma falta de cortesia estar a fingir que não sabia.
fingir que não se lembrava do nome dos escravos. Fingir que não se lembrava do nome do canto. Os olhos do Bob passavam de castanhos ou pardos. O que acontecia entre nós, ali mesmo no sala do padrinho, era simples, lutávamos. Un bras de fer serein, une lutte douce, sous-entendue, qui n'avait aucune importance face à l'objet en cause. Mais Bob grimpa à l'étage intermédiaire de l'hôtel particulier, et quand il revint, il me dit en anglais « Nous n'avons pas besoin de ton aide. » Un braço de ferro sereno, uma luta mensa, subtendida, que não tinha importância alguma, em face do objeto em causa. Mas Bob subiu ao piso intermédio da mansão e quando regressou disse em inglês: Não precisamos da tua ajuda. Heureusement que là-haut, il y a quelqu'un qui a dans la tête un glossaire onomastique des révolutions. Il m'a suffi de mentionner le cas portugais et c'est sorti tout seul. Et Bob tendit à son parrain un bout de papier que celui-ci lut « Gandola ». Felizmente que lá em cima a quem tinha dentro da cabeça glossário onomástico sobre revoluções. Bastou referir o caso português e foi vers 7 avias. E Bob entregou ao padrinho papel que este leu, Gandola. Le parrain lut ce qui était écrit sur le papier. En détachant les syllabes, il fit tourner plusieurs fois le liquide encore au fond de son verre et me regarda d'un air de patience infinie. O padrinho leu o que estava escrito no papel, soletrando várias vezes o líquido que ainda resta no fundo do copo, e olhou para mim, investido de infinita paciência. Bob s'adressa à lui comme si je n'étais pas présente. « Dis-toi bien, parrain, qu'elle va encore dire qu'elle ne sait pas si Gandola est un arbre ou une ville. Il n'y a rien à faire, elle est sur la défensive, elle ne veut pas participer. Tu comprends ? Elle ne se souvient pas de Gandola, elle ne se souvient pas du nom des œillets. She's quite a flaky person, my dear uncle. That's the truth. » Ce she, c'était moi. Bob foi ao seu encontro como se eu não estivesse presente. Repare bem, padrinho, que ela ainda vai dizer que não sabe se Gandola é uma árvore ou uma cidade. Não há nada a fazer. Ela está na defensiva, ela não quer participar. Compreende? Não se lembra da Gandola, não se lembra do nome dos escravos. She is quite a flaky person, my dear uncle. That's the truth. Aquele she era eu.